एकमात्र अर्पिता एकमात्र लोक अर्पिता जे बंधु स्थापन करते हुए तो ता पूर्व आउ जड़े बंधु थाई कि डायमंड रिंग तो जड़े नहीं गले किए प्रेमानंद आउ गोटे डायमंड रिंग कुआड़े गला तो एबे आपण मैंने कहतु आज पर्यटन ह्यूमन गोटे जगह किणी पार्ची कि जगह खंडे किणी पारनी कि अन्य मैंने 20 कोटी टका 20 लाख टका गाड़ी चल बुलूँ कहीं कहीपर कारण ना एठी माने लुट पैंतरा चलता एठी डे वन आरंभ शेष पर्यंत जदि इनक्वारी हम सत्यासत्य आपण पाखक आसब या भितर बहुत रहस्य अच्छी जोटा कि आम मन को अजଣା अच्छी गोटे स्वामी गोटा हारीगला हारासमेंट है गोटा पत्र टिक हेले भी साहा जमी कहती सेमती पत्र टिक हेले साहा परी हुए तो बंधु भाविकी अर्पिता पछरे आउजी ये काले मु बंचीजी कि सेतबेले से पत्रटी धोखा देला निष्पत्ति प्रथम नहीं जाइए कि मु जेहेतु मन दुख अच्छी कि ह्यूमन एमती गोटे प्रोब्लेम है यही समय आम आडंबर रे करवा नहीं बोली तो से निष्पत्ति नहीं से निष्पत्ति की आम मैंने सहयोग करूँ आ ग्रहण करूँ कथा को कहीं ना ह्यूमन सागर भिकारी नथिले ह्यूमन सागर जड़े गरीब नथिले सी जड़े भल स्टांडर्ड सिंगर थे जब प्रोग्राम को न जी बंची पारे किंतु नुआ जाऊला कहीं ना ह्यूमन जब बजेट थी 1 लाख टका आंकर थी 20-30 आउ गोटे कथा हूँ रामायण होता से नारी महाभारत होता से नारी ये कलिजुग शेष भी आज्ञा से नारी नारी को आम लक्ष्मी भाई काली भाई सरस्वती भाई नारी को सम्मान देकी सब करवा उचित से नारी स्त्री आरंभ होता है केस आउ शेष होता गर्लफ्रेंड माने बंधुता बंधु शेष होता तो सर्वमूल से नारी ना ना ये त्रिकोणीय प्रेम कहानी कहनी एठी गोटे स्वामी गोटा हारीगला हारासमेंट है गोटा पत्र टिक हेले भी साहा जमी कहती सेमती पत्र टिक हेले साहा परी हुए तो बंधु भाविकी अर्पिता पछरे आउजी ये काले मु बंचीजी कि सेतबेले से पत्रटी धोखा देला नहीं कौन सी पदक्षेप नुह ये हूँ अनुभव हूँ वन मैन आर्मी आम हूँ भल पाइबा अनुभव को भल पाइबा मनीष तो सी निष्पत्ति प्रथम नहीं जाइए कि मु जेहेतु मन दुख अच्छी कि ह्यूमन एमती गोटे प्रोब्लेम है यही समय आम आडंबर रे करवा नहीं बोली तो से निष्पत्ति नहीं से निष्पत्ति की आम मैंने सहयोग करूँ आ ग्रहण करूँ कथा को कहीं ना सी उचित कथा कहूला जो समय अत्यधिक दुख माने जी भांगी जाइए अनुभव निजे भांगी जाइए केस रे तो कौ हिसाब से आडंबर रे जन्मदिन पालन करूँ एत बड़ सेलिब्रिटी ह्यूमान सागर से तो एत बड़ घटना से तो एत एफआईआर तो निहाती आ भर बहुत ना बहुत घटना अच्छी आरंभ शेष 2013 मसीह एपर्यंत 2025 पर्यंत इनक्वारी ऑटोमेटिक आपण मैंने भी जानीपर सर्वसाधारण भी जानीपर अनेक जन बड़ बढ़िया सब लग्जरीयस गाड़ी लग्जरीयस मेंटेन कले सब नहीं लगुनि नुह ये सत्य आपड़ कह लगुनि ना ये सत्य यहाँ कौन कि आरंभ होता जिते तो एबे आपण मैंने कहतु आज पर्यटन ह्यूमन गोटे जगह किणी पार्ची कि जगह खंडे किणी पारनी कि अन्य मैंने 20 कोटी टका 20 लाख टका गाड़ी चल बुलूँ कहीं कहीपर कारण ना एठी माने लुट पैंतरा चलता एठी डे वन आरंभ शेष पर्यंत जदि इनक्वारी हम सत्यासत्य आपण पाखक आसब या भितर बहुत रहस्य अच्छी जोटा कि आम मन को अजଣା अच्छी प्रकृति षड्यंत्रकारी जहाँकि गोटे युव प्रतिभा 35 वर्ष बयस जीवा बयस नुहे से बयस ट्राप कर रखीदे देह खराब सत्वे स्टेज मन इच्छा चढ़े देखो हीरा हीरा पछरे कौन आप गोड़ेनि कहीं हीरार रेटा उच्चा ये से मैंने रेट जो उच्चा ये से नाखी रही थे पिंपुड़ी परी जानते ये शिरा अच्छी ये भई चलो आम बंची चलू
କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଁ କେବଳ ଆଠଗଡ଼ ନୁହଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେମିତି ହେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଧରୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇପାରିବ କାହିଁକି ନା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭିକାରୀ ନଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଣେ ଗରିବ ନଥିଲେ ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନ ଯିବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ନା ହ୍ୟୁମାନର ଯଦି ବଜେଟ୍ ଥିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଙ୍କର ଥିବ 20-30 ହଜାର ସେ 20-30 ହଜାର କାଳେ ହାତକୁ ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ 2-3 ଜଣ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର 2013 ମସିହାରୁ ଯେବେଠୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଛାଡ଼ି କଟକ ଆସିଲେ ସେବେଠାରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କହିବି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦିଆଯାଉଛି ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମଦ ମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯିବନି କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସୋସିଆଲ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଭାରି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ତ ତାପରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିସାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏକମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଅର୍ପିତା ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କିଛି ମେସେଜ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ବି କିଛି ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ଶେଷ କଥା କହିଦେଉଛି ଏବେ ବି ଖୋଜନ୍ତୁ ସେ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ତ ଜଣେ ନେଇଗଲେ କିଏ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦକୁ ଶେଷ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗଟା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ